तुझको देखा चांद सितारों में, बिरहा की अग्नि में पल पल तपती है। अब तो सांसें तेरी माला जपती है। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम। हो जीवन अपना सारा सनम। गानটা মনে আছে তো 2000 प्यार में क्यों होता है ये, प्यार में क्यों होता है, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। ऊपर है क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती। देखो सब গান তো গাইতে পারবো না, ফুল গাইতে পারবো না, কারণ অনেক সময় চলে যাবে, তাই একটু স্মৃতি রোমন্থন করছি। চলো 2000 থেকে আরো 10 বছর পেছনে যাই। যাবো যাবো না, আমাকে তো যেতেই হবে ভাই। 2000 থেকে 10 বছর পেছনে গেলে কোন ইয়ার আসছে সবাই মিলে? কমন এভরিওয়ান, 3 2 1। সবাই একটু বিশ্বাস আছে কি? একসাথে মজা করবো, বিশ্বাস আছে কি? নাই বিশ্বাস? তাহলে বাড়ি চলে যা। যাদের বিশ্বাস নাই থ্যাংক ইউ, যাদের বিশ্বাস আছে তারাই থাক শুধু ভাই, তাই না? কারণ আমি এখনই এসছি, আমি এখনই উঠেই নাচের গান করতে পারবো না, কিছু আছে না ব্যাপার ভাই। আগে একটু ফ্রেন্ডশিপ করি সবাই একসাথে, কেমন? হ্যাঁ, তো 2000 থেকে 10 বছর পেছনে গেলে কোন ইয়ার আসছে? 3 2 1। 90s representing the most melodious, the nostalgic 90s everyone. আয় ওকে আসতে দে না। বাজা আমার মাই গড, আমার মা বাবা এই দুজন না থাকলে আমার 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 অক্সিজেন এই দুজন। দেখে আমি দেখাই সবাই। আমার ওয়াইফ আর আমার বাচ্চা চান। ধর सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए। সবাই একসাথে গাইলে খুব ভালো লাগবে। কমা सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। कि ठीक तो गो एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। थैंक यू। ওদের জন্য একবার জোরে হাততালি হবে সবাই মিলে এভরিওয়ান। আর হ্যাঁ একদম একটা ফটো তুলতে হবে।